चईता भाई आमर मैनेजर नीलू भाई कॉमेडी आम भाई बसन प्रताप भाई आमर आज मनोज भाई फिस्ट दौरान झील बाहर को फिस्ट देते आज दे फिस्ट देखु आमर रोसे चलती हूँ पनीर पोटल छणा जाऊँगी रोसे चलती रोसे चलती तू ना कौन नहीं पलि जाऊ चाखणा सेपटे आम मनोज बाबू ढड़ा होती चिकेन पकोड़ा हो चिकेन चिली मटन आमर जीता बाड़ी बस हिमार आज रविवार पनीर पनीर पकोड़ा खाऊँ एपटे पूरा माने एपटे बहुत माने चलती खिया पिया एपटे निराकार भाई खाई खुई पूरा हाथ पुछ पाछ दे बस बहुत खाई मुझे फास्ट रू आसिक देखुची बहुत खाई एपटे अभ्याय आ ना अभ्याय खाई पूरा हाथ भात धोई खाई पी से कम सरीगला सब सरीला एपटे सारे मालिक तरफ फिस्ट दिया जाउची गणभोजी मटन चिकेन चिकेन पकोड़ा चिली पकोड़ा चिकेन पकोड़ा सब प्रकार चलची बैग दुकान पार हो गया एपटे हमर बा पट नै हम जोटी यात्रा रतिन ना चिकेन पकोड़ा खाउचंदी एपटे हमर अभि भाई बसिचंती एपटे हमर विमल भाई खाई बसचंती एपटे हमर चईता है हमर आगुआ मोर चईता आगुआ हाथ हले देचनी चईता है काजू बण देखंतु काजू बण तळे देखो पकोड़ा पकोड़ा के खाइबा ये अर्बन मास्टर आम रति मास्टर हल गली नाची दौर से भात को नहीं पकोड़ा खाई पकोड़ा खाइ देह भल ना हाँ मो नना खाइबा टिके देखि दियो मो ननार मटन नना सरीला ना अच्छी आउरी अच्छी हम माड़ी चलो अभी आई पछवाटे कौन पलि जाऊ ये आमर फ्यूचर जुग शताधिकारी यात्रा हिरो बाणेश्वरी लुबु भाई कौन किए देखी दौर ना कौन सेठू पशि आसिल एपटे हाँ ठीक खाई दियो आ पकोड़ा कड़े गला खाली मटन भात हाँ मुना मु आगे खाई सारे हाँ आ कौन है मु तो भल अच्छी ओडिशा डेबिटिव होउची ना कहले कोन हबो आमे जानि तो तमे एरा मिछ मु मिछटा को बर्दाश्त करने मास्टर हला मामा कौन खाऊ मन जाबो देउ दिए कौन पनीर चिकेन पकोड़ा ए बेबी तू भल दाबुच दाबी पर जा सको जे जा
ଟା ପିଇ ପାରିବ ସାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍ ସାଇଡ ଆଇଟମ ଟା ହିମା। ବଡ ଭିତରେ କଣ କି ରେ ରବିବାର ହେ ହେବା ଭାଇ କମ କମ ଆଜି ଟିକେ ଖାଇବ କିଲେ ଧରିବ ନା ଆଜି ଏକ ହେଇଲୋ ସ୍ୱାମୀର ସଞ୍ଜୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ନନା ସରିନି ନନା ସରିନି ଆହୁରି ଅଛି ପଠଉଛ କହୁଥିଲି ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଡ଼ିବ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ହଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଏପଟରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦହି ପାଖରେ ଏପଟେ ଆମ ନନା ବସିଛନ୍ତି ଖାଲି ଦହି ଦେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ରୋଷେଇ ଗୋଟେ ସେଠି ବି ଏମିତି ନଥାଏ ଏଇ ତାଳରେ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ଆମେ ବିଜୟ ରହିଯାଏ ବିଜର ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବିମଲା ଭାଇ ତମେ ଖାଇବନି ମତେ ନା ଭାଇ ମଟନ ଖାଇ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆଜି କେତେ ସାଙ୍ଗ ଥିବ ମୋର ସିଆଡେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ମୋ ଦହି କୁଆଡେ ଗଲା ଏ ତୋର ଢାଳି ନା ନା ପୁଣ୍ୟପା କଣ ଖାଉଛ ତା ମାଂସ ଦେଖ ମଟନ ଏଟା ହଉଛି କାକୁଡି ସାଲାଡ ଗାଜର ଟମାଟୋ କାକୁଡି ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଟା ହଉଛି ଚିକେନ ପକୋଡା ଆଗରୁ ପର୍ବତ କେତେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇସାରିଲଣି ମଟନ ମୋର ମଟନ 3 ପ୍ଲେଟ୍ ପକୋଡା ଖାଇଲେ 5 ପ୍ଲେଟ୍ ବେବି ମୋ ବେବି ପକୋଡା ସେଟା ଖାଇଲା ଏଇଟା ଭାଇ ପ୍ରଥମ ସେ ଖାଇଥିବ ମଟନଟା କିନ୍ତୁ ସଫଳ ଅଛି ପଡିବ ପୁରା ଛୋଟ ଛୁଆ ବା ମତେ ଛାଡି ରହି ପାରିବୁ ଯୋଉ ପୁରା ସେଇ ଭଳିଆ ବଢିଆ କହିଲେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ନେଲି କହିଲି ଆମେ ଦି ଜଣ ମୁଁ ଖାଇବା ନାହିଁ ଖାଇବ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଲା ମୋତେ ଖାଇବା ବୁହ ଖାଇବା ସିଏ ଖାଇଥିଲା ମୁଁ ଖାଇଛି ଏ ତ ସେଇଟା କଣ ମନା କଲା ଢେର ଜିନିଷ ଖାଇଛି ମାମା ତୁ ଉଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ପାଣି ପାଇଁ ପୁଣି ଖାଇବୁ ଏଇ ଭୋଜିରେ ମନ ଯାଏ ଢେର ଜିନିଷ ମାନ ଦହି କୋଉଥିରେ କରିଛୁ ତ ଦହି କ'ଣ ପକେଇଛୁ ତୁ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଏଇ ଭିଡିଓ ଏମିତି ଗୁଡା